Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan video Elmine kuhinje. Kako ste mi, kako mi podnosite ove vrućine, ljudi moji, mnogo je zatoplilo. I sada, naravno, iako je toplo, znate svi da mi svi jako volimo slatko. Mislim, ja vjerujem da i vi volite, isto kao i moja porodica, i sad onda neko dođe i kaže: joj Elma, znaš, mogla si nam napraviti neki kolač ili neku tortu, a meni odmah još više vruće. Imam osjećaj da je onda 300 stepeni, a ne 35 ili 40, koliko jeste. Uglavnom, nema kolača. Ja kažem nema kolača. I onda se sjetim pa reku, kako nema kolača, ima. Sad ću ja odmah da napravim i reku odmah da podijelim sa mojom divnom publikom ovaj brz, jednostavan kolač koji ne morate ni da pečete, ni da kuhate, ni da čekate, ništa, samo lijepo vi to sve napravite onako na brzinu, stavite u kalu, ostavite da se ohladi i taman dok vi popijete kaficu, ono bude gotovo. Dobri moji narode, danas pravimo jednu vrstu cheesecake-a. Nije klasični cheesecake, to je ovaj neki Elmin cheesecake, malo izmišljeni. Ja sam malo izbacila ovo što mi nije odgovaralo, malo sam nešto ubacila. Uglavnom, cheesecake kad se pravi, pogotovo ovaj koji se ne peče, žene onako preferiraju da stavljaju unutra želatinu, naravno iz razloga kako bi se to sve stegnulo. Ja sam pronašla jednu malu alternativicu što se tiče želatine. Želatina koja nije halal naravno se ne koristi, a ona goveđa želatina mi nešto, iskreno da vam kažem, i nije, ne preferiram je. Nema ona ni okus ni miris, ali samo pomisao ne hvala. Uglavnom, kad ne znam dobro, ali ovako da stavim, ja nisam baš ljubitelj. Ja sam pronašla jednu malu alternativu koju ću vam ja naravno pokazati, ali prije toga idemo da napravimo onaj kao koru. Prije fila pravimo koru. Izvinite ljudi, mnogo je toplo. Nešto bi mozak ko počeo malo onako da mi preskače. Uglavnom, za podlogu pravimo od keksa. Ja sam ovdje iznijela keks petit, ali čokoladni. Vi možete i obični, kako god to vama odgovara, nije nikakav problem. I ovdje sam otopila maslac. Naravno, svi sastojci i njihova količina će vam biti u opisu videa, isto kao i sve informacije za narudžbu Elmine kuharice, Elmina kuhinja, Elmina pravila. Ako niste naručili, naručite, sad je baš pravi trenutak. Opet ponavljam, sve informacije i o knjizi i o receptu imate u opisu videa. Spustit ćemo kuharicu. Ja sam već otopila maslac. Bismilahi, kako vi meni ne biste morali čekati. I ovako lijepo mi da to pomiješamo. Najviše volim ove podloge od maslaca i keksa, jer vidite i sami kako to sve nešto brzo ide, onako u sekundicu. Sekundica vremena, samo lijepo pomiješajte kako bi sve se onako, svaki dio keksa se smočio, to jest kako bi imalo svugdje maslaca. Ja sam ovdje također pripremila jedan kalup, u stvari samo ovaj prečnik sam pripremila. Na 20 cm ja naštimam to uvijek, tako mi je najbolja mjera. Bismilahi. I ja ću odmah to da izručim. Ovo vam nema neke velike filozofije. Više onako, eto, poanta u tim sastojcima da to sve bude onako lijepo. Sada ćemo raspodijeliti keks. Utapkajte lijepo, čisto eto kako bi se. Pokušajte da vam bude bar negdje onako podjednako ravno, ali nemojte se uopće opterećivati nekim presitnim sitnicama. Bitno je da uživate u ljetu, da uživate u ovom lijepom vremenu, u nečem slatkom u svakom slučaju i da to slatko oduzima što manje vremena i muke, kako biste što duže, opet ponavljam, uživali. Naravno, napravite si neki, evo pogledajte, ovo je spremno i sada ćemo se mi odmah prebaciti na pripremu kreme.
napravite si koktelčić, napravite si nešto lijepo, imate recepti na Elvinoj kuhinji, uživajte lijepo onako u ovim lijepim danima, onda kad dođe zima, onda se smrzavamo svi. Evo ovako, za ovaj dio će mi trebati malo mikser. Ovdje imam mascarpone sir. Vi možete umjesto mascarpone sira koristiti, pogotovo vi koji imate domaće svoje, možete koristiti onaj svježi, malo neutralniji sir, da kažemo. Ako, sad ne morate kupovati ovaj mascarpone. A mi, dame iz grada koje nemamo naše domaće, moramo se snaći kako znamo i umijemo. Ja ću samo malo ovaj sir ovako izraditi. Dovoljno. Sada ću u ovaj sir dodati vrhnje za šlag. Bismillahi. Tako. Ovo je idealno za moje divne dame koje nisu baš spretne sa pravljenjem kora i krema i take neke i tako tih stvari. I mlijeko. Samo ću malo spustiti ovo sa ivica. Ovako. Sada, kobna greška bi bila sada u ovom trenutku upaliti mikser. Čisto da znate. Sada, ovo je zamjena za želatinu. Ja sam vama već pokazala ovu kremu. Ova krema košta €29. Znam da nije baš nešto posebno jeftina, ali pošto nam za ovaj kolač treba samo jedna, vjerujte mi, puno je isplativija od nekih drugih stvari. Jako bude ukusan kolač. Ona onako stegne ovu masu i sve se onako lijepo sjedini. Vjerujte mi, bude baš jako ukusno. A s tim je i sa okusom čokolade, tako da molim lijepo, nema greške. Inače, ova krema je u prahu. Bismillahi, naravno za one koji ne znaju. Znam da će se i naći neko, eto, da nam ti nisi rekla, mi ne bi znali. Ali i to je ok. Ja ću samo malo ovako izmiješati sa ugašenim mikserom, kako ne bi baš jako krenilo. Znate da to se šprica okolo i da je, ali dobro. Sad ćemo mi to lijepo da izmiksamo. I naravno ja vas neću zadržavati, ja ću krenuti da miksam. Ovo se miksa nekih 5 do 7 minuta. Naravno ja ću vam to pokazati. A za to vrijeme dok mi budemo miksali, ja sam ovdje pripremila čokoladu za kuhanje i malo ovog vrhnja za šlag. Ja ću to na laganoj vatri ostaviti neka se otopi. Vrlo bitna, onako, hajde da kažemo, jedan mali trik. Ovo ne smije da proključa. Znači, mora da se otopi čokolada, ali ne smije da uhvati ključ ovo vrhnje za šlag. Totalno sam se. Ljudi, ostanite uz video, ja odoh ovo da izmiksam, pokazat ću vam naravno do koje mjere. Ostanite mi tu, ljubim vas puno, sve i volim. Like, share, subscribe, naručite kuharicu, a mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas, narode, krema je spremna. Što je lijepa, mašala. Ovako, ja ću sada sa ovim samo ove rubove, vidite da je ostalo čokoladice, pa ćemo mi to lijepo ovako da umiješamo. Evo ga. Jako lijepa smjesa, vidite i sami. Sada ću ja to da izlijem lijepo u ovaj naš kalup. Bismillahi. Eto ga. Ovo je izuzetno lagano. Ljudi, ovo može da napravi svako, čak i onaj ko nema iskustva sa pravljenjem nekih slastica.
ko možda nije baš vješt u kuhinji, ovo je idealna poslastica za svakoga. Naravno, ovo ću malo samo da izravnam. Preko ovoga pretpostavljate već ide ona čokolada koju smo otopili. Ja ću je sada odmah ovdje uzeti. Ja sam je otopila i sada sam baš ugasila. Vidite i sami. Evo ovako. Bismillah. Evo ga. Sa strane. Ovo ćemo naravno samo malo rasporediti da bude sa svih strana, mada ovo izgleda njami njami, a vjerujte kako dobro miriši. Jedini problem kod ovog kolača je što mora da se čeka bar 2 sata da se ohladi. To vam je već muka, dobri moj narode. To vam je muka. Slobodno ovako išarajte malo da on lijepo ovako, evo ga. To je to. I ja sam ovdje odvojila malo ovog mljevenog keksa, pa ću ovako odozgo posuti. Nadam se da vam se sviđa do sada, vjerujte, svidjet će vam se i kada ga budemo presjekli, pa kad vidite kako to jako, jako lijepo izgleda. To je to, dobri moji narode. Ova naša torta kolač ide na hlađenje, opet ponavljam, najmanje 2 sata, najbolje preko noći, ali ko će čekat, neće niko sigurno. Ja znam da ja neću. Ostanite uz video još vrlo, vrlo kratko, kod mene će to biti malo duže, ali za vas mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas, dobri moji narode, nakon samo malo više od 2 sata, naravno nismo mogli duže čekati, da pogledamo šta smo mi to napravili. Ja sam makla ovaj obruč okolo, da nam bude lakše, da mi lijepo sada isječemo ovu našu finu njami njami mini torticu. Bismillahi. Evo ovako. Ona je izuzetno kremasta, ukusna, tako da vjerujte, niko neće ostati ravnodušan. Samo da izvadim kompletan komad. Evo ga. To je to. Znate da je prvi komad uvijek onako tobože problematičan, ali mi smo izvadili iz prve i ekstra izgleda. Prelijepo miriši, jako je jako lijep i na oko, a vjerujte mi, ukus mu je ekstremno dobar. Ja ću naravno degustirati za vas samo malo. Ko duša. Nije previše slatko, to je jako bitno, pogotovo zato što je vruće, pa onda vi slobodno možete kombinirati neko voće uz ovaj kolač ako vam, eto, bude previše čokoladan, ali nije toliko, je lagano osvježavajući, onako baš je pravi ljetni. To je to, dobri moji narode. Ja vas sve lijepo selam i pozdravljam. Hvala vam puno što ste bili i danas tu sa mnom. Isprobajte ovaj prelijepi kolač, nećete požaliti, vjerujte mi. Ostavite like, ostavite neki komentarčić, podijelite ovaj video, pretplatite se ako to već niste napravili. Naravno, naručite kuharicu ukoliko to već niste uradili. Sve podatke imate lijepo u opisu videa, kako za kuharicu, tako i za ovu prelijepu čokoladnu ljetnu tortu. Hvala vam puno, ljubim vas i voli vaš kapetan. Ostajte mi dobro i zdravo, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim i ljepšim receptom. Volim vas!